सर आपण जो फोटोटी पोस्ट करचंती आपण को गुरुंकर बयस होउची 90 वर्ष आपण को बयस होउची 80 वर्ष तो ये गुरुं को पाखरे काहे कि आपण मोबाइल सर काहे कि आपण ग्रेटफुल कौन गले ए गुरुं को पाखरे काहे कि आपण कृतज्ञ ए 90 वर्षर गुरुं को पाखरे शुणु पाठ पढ़ला जो वर्ष पढ़ली से वर्ष से अध्यापक थे पाठ पढ़ुले आम गले पुणी फेरले पाखरे मु पाठ पढ़ी सी माने खाली जन अध्यापक था कि प्रोफेशनल पाठ पढ़ुले सी अंतरंग आलाप करते समस्या कथा करे से बुझुले आम जो समस्या कहले से समाधान करते मु कॉलेज छाड़ी बाहर गला जो जहाँ लेखा लेखी करे लेखा लेखी कले ताकू से टेलीफोन करेंगे मत कहे तू भल करू या कर कि यही समस्याटा हो तू से समस्या पर लेखे मु बहुत लेखा कथा अनुजाई मोर केते लेखा कथा अनुजाई लिखी बर्तमान मु बैंक छाड़ी पड़ली मु बैंक रू आसला मुझे यूनिवर्सिटी संपर्क है मु आसला से गोटे सीनियर एग्रो साइंटिस्ट एसोसिएशन होती से प्रेसिडेंट मत डकईबे और मुझे जोगदेली जेको समस्या ओडिशा रे मु लिखुची एग्रीकल्चर पर से तार अध्ययन करती आउ मत बारंबार टेलीफोन करती बहुत एडवाइस दिखती गोटे कथा मु कहूँ यही 2 वर्ष तले सका जानुरी 1 दिन सी वो टेलीफोन तक पाइले मुझे सारे कौन सका टेलीफोन करनी सी मत आशीर्वाद कर तुम सुस्थ रुह आड़िया जाति कृषक मान लेखा लेखी जारी रख मोर दायित्व था मैंने जनवरी 1 दिन मुझे प्रथम टेलीफोन करी मोर प्रणाम जानते एमती लोक यही वर्ष 90 कौन 90 92 वर्ष राणी जेकोसी समस्या ओडिशा चाषी हो चिठी लिखुंट भाइस चांसलर को चिठी लिखुंट गवर्नर को चिठी लिखुंट मंत्री की एवं कले हर्टिकल्चर पर जो चिठी कौन लिखते आमर जो सहर सब अच्छी सहर चारिपाखे गाँ सब अच्छी आमर कि आम सजना छुई बाहर आणुचु अमृतभंडा बाहर आणुचु आपण मैंने लगी पड़े गोटे सजना गछ गोटे गोटे अमृतभंडा गछ कदली गछ लोक चाषी मैंने बाहर लगे पाखापाखि लगेले आम समाधान हेनी ये देखो आम देखिए भुवनेश्वर बजार अमृतभंडा बाहर अच्छे अमृतभंडा बड़ कथा नुहे जेको चाषी लगे पार से फल पारे कि होनी कहीं कहते मत कहते कई सप्ताह तले मुझे हर्टिकल्चर डायरेक्ट टेलीफोन कली सी कहले पैसा आज्ञा कौट आसो एत टा आसूँ देश में एत टा अच्छी एत खर्च हो तुम गोटे स्कीम नहीं आनीपर ये सहर चारिपाखे आम सब बाहर किणुचु चाषी मैंने लगे चाषी बुझेब एम सब कथा आज सर आप गुरु दिवस भेटी हाँ 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 गुरु दिवस भेटी कौन कहले सर आउ सी आपन को कौन कहले ठीक है जो बहीटा पे जो चाष चाषी ओडिशा लिखी से देली देला मुझे पढ़ी सी कहले तू मत कहले तू एमती लिखी चलता तो कथा कहीं न शुणु थे कहले ये कहते किए ना आमर फकीरमोहन सेन कहते तुम लिखी चल तुम कथा कहीं शुणु न शुणु दिने ना कहीं शुणे तुम तुम कथा लिखी चल किए तुम ये भावना कि मुझे कहली मो कथा किए शुणिले सरकार शुणलानी कहीं शुणिले चिंता तुम करना तुम कथा तुम लिख चाषी पे लिख दिने ना दिने किए शुण दिने ना दिने यहाँ माने सफल हम देखा मत से कह तो सर ये 90 वर्ष बयस सक्रिय अच्छा 80 वर्ष बयस छात्र भी परामर्श शुणती हाँ हाँ से सका गोटे लेखाटा बाहर से प्रथम मैंने मत टेलीफोन कर सब करेंगे तू या ठीक कर तू कथा लेखे से कथा लिखी भाई यही समस्या पर लेखे थे गोटे आमर ओयूटी भाइस चांसलर के दिन अपॉइंटमेंट खाली पड़ा मत मत कर तू देखा ले कर जाऊँ देखा ले कर गवर्नर देखा कर विभिन्न समस्या पर गवर्नर ये कहूँ तू गोटे चिठी लिखु गवर्नर को जे कहीं भाइस चांसलर पर अपॉइंट है गोटे विश्वास मो कर विश्वास तो आपण गुरु दिवस रे सब वर्ष भेटती ना प्रथम थर भेटिले
ମୁଁ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେ ବହି ବାହାରେ ତାକୁ ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ କାଲି କ'ଣ କଲି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଲେଖୁଥିଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଆମ ଡେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭା ଲେଖୁଥିଲି। ମୋର କଲେଜ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ 32ଟା ଆର୍ଟିକଲ ଧାରାବାହିକ ଲେଖିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ମୋର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଏଡିଟୋରିଆଲ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମୂଳ ହେଇଯାଉଥିବା, ସେଇଟା ଯେମିତି ଚାକିରି କରିବୁ ସେ ମୋର ବୟସ ହବ ଏ କରିଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଲେଖିଛି କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୋର କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି। ତାକୁ ମୁଁ 32ଟା ଲେଖି ତାକୁ ଗୋଟେ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଇ ଆସିଲି ଯେଉଁ ବହିଟା ତିଆରି ହେବ ତାର ପାଳୁ ଦେଲି। ସିଏ ପଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲିଫୋନ୍ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ତୋ ବହିଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ତୁ ତ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଭଳିଆ ପଢ଼ିଯିବୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ଭଳିଆ ପଢ଼ିଛି। ଏତେ ମନେ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟ ମୋର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ଆମର କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଥିଲେ, ଆମେ କି କାମ କରୁଥିଲୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିଛି। 32ଟା ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ଗୁରୁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହାଇସ୍କୁଲ ଯିଏ ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସିଏ ଏଇ କୋଭିଡରେ ଚାଲିଗଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ପୁରା ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ଦିନଠୁ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ 62 ଛାଡ଼ିଲାଣି, ସିଏ ଥିଲେ ମୋର ଗୁରୁ। ଯେପରି ଟେଲିଫୋନ୍ କରିବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିବେ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖୁବ୍ ମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଗୋଟେ ବହି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଦାଦନ ପରେ ଲେଖିଛି, ତାକୁ ପଢ଼ିକିରି ମୋତେ ସେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଦିଅନ୍ତି। ଦାଦନ ଆର୍ଟିକଲ ପଢ଼ିକିରି ମୋତେ ଧରିଥିଲେ, ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ତୁ ମୋର ଅଧ୍ୟାପକ ଜୀବନ ଏଇଆ, ତୁ ମୋର ଛାତ୍ର। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି, ସେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଚାଲୁଛି ତାର ଆଖି ଠିକ୍ ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖୁବ୍ ମାନେ ମୋ ପିଲାଦିନ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ପଢ଼ୁଥିଲି ତୋତେ ମୁଁ କେତେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ କେତେ ନମ୍ବର ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ସତ କଥା କହୁଛି। ମୋର ମନେ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫଟୋଟି ଆଜି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛି ସାର୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। 80 ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଆଉ 90 ବର୍ଷର ଗୁରୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।